हाय तेहें हिजुग माय आर गपा भुर को के जाम दबाय दाग खान तना बाय मनवा सुरnya को देखो छत्तू आज छत्तू जंती तरका करबे आज मैं आपन मन को देखेबी वीडियो रे एई नाली नाली छत्तू ओकर मेनम चिची मेनम औसो ये ओ दिन रे उ छत्तू देखो प्रथमे ताको कोन करबे एमते बाछि ताको कादो गुरा पानी रे केटे केटे जा तो बांगे लबी लबी दा पानी रे पके पके के ताको धोइबे देखो केते प्रकार हमर गाबन पासे गाबन सितुंग यारा सरगे तासे रोहर का सरजे परकों सरा नेलक कना हां चना होय ना आपे के ना आपे मा ओ दिन रे उदु ना को ए जम होचे पिए चिरो में गाह तू आम चिरो कना ये वाह 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 पतियो कना मामा आयो nyel kana harap ta ka ni mana ta kan terus ये उठ ने ये सुरा तो ini kamera ini kan Nuit ra babu. kami tidui ki हंडा aku to jaga re Ada dekha. माया थोड़ी कोड़ा हम ये मुझे पता पड़ा ये तो करने का तुम बंद कर मुझे Tuh. ले बिना देती थोड़ा धुईबो खाए kami timan rea pani re Enggak boleh. cilika babu betare lo dai Ini mana mandiro bae. re eina bhaji mu chong godo 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 Ceng gada 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 ceng gada gada gada. chong godo godo ei Celana wae lu. ना besar ना Ndung bang. mana enak ge enak bang hatal me sipi तो रोटा कंदा kan eruk katet ge नुनु तो ona hasote tu ceme ge mandera ka jaba ko emiti gundo korimu Untuk gunda kariki तरकारी करिबो डाला हमर छत्तू डाली होबो छत्तू वाला पूरा गुंड करिमु गुंड करके ताको डाली हो या दूसरा प्रसंग के दिल होता हमर आदिवासी कास्ट रे एमिति छत्तू वाला पूरा गुंड करके खांती आ एमते गोटा खाइले हमको भल लागेनी त हमर अभ्यास छोट बेले एमते गुंड करके खाइछु आलो मडका हाय संगने देखि पारते सब आडे तो छत्तू राम घर फुल हो जाइछि देखि पारते चारि आडे जाक खाली छत्तू पड़िछि आज आम घर छत्तू वर्षा होइछि ऊपर आ देखि पारते आ एटा हमर हलु उलु पसिछि हाय नगम्या हाय लगन हाय काना ता लाजरे कहि पारुनी किछि आ एथरा देखि पारते हमर चारि आडे जाक छत्तू जदि वीडियोटी भल लगे तो अपन को शेयर कमेंट निहाती भूलिबे नहीं दी तीन थर ताको धुई देबे धुई दे के ताको एमिति पूरा गुंड कर देबे इन लेका इन हाथ संगी धरा का इने संगिया तुम चला
ତାପରେ ଦେଖ ଏବେଳେ ମୁଁ ଏବେ ଚୁଲିରେ ବସେଇଛି ତାକୁ ଏମିତି କିଛି ପକାଇନି ଖାଲି ସେମିତି ଯେମିତି ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ଘାଣ୍ଟୁଛି ତାକୁ ସିଝେଇବ ସିଝେଇ ସାରିକି ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲା ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ସେତିକି ତାପରେ ଏଠି ପକେଇଦେବେ ହଳଦୀ ଫଳଦୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଯେତିକି ମସଲା ପକେଇବାର ତାପରେ ତାକୁ ଇଏ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ପକେଇଦେବେ ପକେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇକି ରଖୁଣି ହେଇଯିବ ପାଣି ବାହାରିବ ଏବେ ତାକୁ ତାପରେ ଆମର ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖ କେମିତି ତାପରେ ୟା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏ ମସଲା ଦେଖ ବାଟିକି ରଖିଛି ୟାକୁ ପକେଇବେ ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ପକଉଛି ମସଲା ପକେଇଲେ ହଳଦୀ ହବନି ରେ ନେବ କ୍ୟାମେରା এই দেখো আমার ছত্তু তরকারি ছত্তু তরকারি দেখো কিনা দেখো আমার চুলি দেখো ଗୋଟେ ସିରିଏଲରେ ଦେଖ ଚୁଲି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ଏବେ ଆମେ ପଖାଳକୁ ଛତୁ ତରକାରୀ ଖାଉଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଛତୁ ତରକାରୀ ଆମ ଯାଇଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମ ଦବ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କହିପାରୁନି କିଛି ଆଉ ଛତୁକୁ ପଖାଳ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ୱାଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ପଖାଳ ସହିତ ଛତୁ ତରକାରୀ ନା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରୁନୁ ଏତିକି ଶେଷ କରୁଛୁ ଆଉ ରଖୁଛୁ ବାଏ ବାଏ ବାଏ